Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Sa mga nagsunod sa mga videos, starting from now, mag-add mig consequences para mas thrilling ba? So karon kung kinsay mapildi, mo ay muhugas plato naman yung mga hugasan. Boom. Mm. Tunga. Boom, boom, boom! Safe. Yeah. Safe. 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 Ha? Boom! Basta na lang. Hugas na ka plato. Safe. Ganun ka chance. Safe. 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 Nanta. Safe. Hugas ka ba ka plato? Safe. Boom, boom, boom! Mo mag-iuna ni mong ikao, so basin... Trust your gut. Okay. Trust your instinct. Girl's instinct. Boom, boom, boom! Ay, ikaw ni una, no? So, dapat makaon, ko. Di ba? Not by man's instinct. Or just animal. Pwede ulit. Touch mo. Bam, bam, bam! Why na, oh! Gusto mo na, bato topic. Bato, bato, pek. Pila? Tolo. Ano? Topic. Ah! Luka! Bato ako sunod. Hindi, ada bato ako sunod. Gingnan ako niya, bato ako sunod. Gingnan niya. Sunod, gunting. Gunting sunod, gunting. Ano yan? Gunting lagi sunod. Promise na. Bahala ka. Ilan ka nun. Hugas ka mga plato. Luya, ba't na eh?